Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Farsha Sharewan, and in this video I will read one of the book entitled Practical English for Economic Students by Dr. Abdurrahman Haji Usman SPD SHMPD. And in this video I'm gonna read the chapter 6. The previous video I have read the reading comprehension of the chapter 2, 3, 4, and 5. So this is gonna be the final chapter of the reading comprehension, namely chapter 6. So let us come to the reading comprehension. Chapter 6, Home Industry. Reading comprehension. An industry is not always big as people think it is. They figure out industry as a giant factory operating huge machines with heavy equipment, employing a large number of personal working days and nights, producing large quantities of products for consumers. It is industry in a big size like the one you can find in Japan for its automobile industry, and in Germany for its steel industry, or in the USA for its airplane industry. Let's think of our own industries, which are still constantly growing. They are still very weak and need guides and constructive control. We call them home industries. The government pays much attention to industrializing farming. The majority of Indonesian farmers do not have large land, but they must produce food products much enough for the population. Without industrializing agriculture, it seems impossible for everybody to get enough food for his life. The government is working hard in agriculture industrialization by building more fertilizer factories, improving land management, encouraging young people to be agriculture experts. It also gives credits to business people who can produce farm equipment such as insecticides, sprayers, spades, hoes, and so on. Industrialization spreads out to tourism, handicraft, home applicants, and kitchen utensils. Low capital industry owners get credits from the government if they show their hard work. Now, many housewives use stoves made in Pekalongan. More people use water pumps made in Tegal. Textile industries are bringing out new kinds of textiles, so that is the difficult to market them. People are familiar with Caterina, Bellini, and Friendship. Their products enable home industries to produce increasing German industries. In the near future, we will see cars and planes made in Indonesia. However, our home industries still need protection from the government to be able to grow stronger, so they can compete with foreign products. Taken from Warsono on 1995. Alright, so it is the translation steps now. I'm gonna read the translation of the text of the English text that I have read before. Industri rumah. Bab 6, industri rumah. Pemahaman membaca. Sebuah industri tidak selalu besar seperti yang orang pikirkan. Mereka menganggap industri sebagai pabrik raksasa yang beroperasi besar mesin dengan alat berat, mempekerjakan sejumlah besar personal yang bekerja siang dan malam, menghasilkan produk dalam jumlah besar untuk konsumen. Ini adalah industri dalam ukuran besar seperti yang dapat Anda temukan di Jepang untuk industri mobilnya, dan di Jerman untuk industri bajanya, juga di Amerika Serikat untuk industri pesawat terbangnya. Mari kita pikirkan industri kita sendiri yang masih terus berkembang. Mereka masih sangat lemah dan membutuhkan panduan dan kontrol konstruktif. Kami menyebutnya industri rumahan.
perhatian pemerintah sangat besar terhadap industrialisasi pertanian. Mayoritas petani Indonesia tidak memiliki lahan yang luas, tetapi mereka harus menghasilkan produk pangan yang cukup banyak untuk penduduknya. Tanpa industrialisasi pertanian, tampaknya tidak mungkin bagi setiap orang untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk hidupnya. Pemerintah bekerja keras dalam industrialisasi pertanian dengan membangun lebih banyak pabrik pupuk, memperbaiki pengelolaan lahan, mendorong generasi muda menjadi ahli pertanian, juga memberikan kredit kepada para pelaku usaha yang dapat memproduksi alat-alat pertanian seperti penyemprot, insektisida, sekop, cangkul, dan sebagainya. Industrialisasi merambah ke pariwisata, kerajinan tangan, peralatan rumah tangga, dan peralatan dapur. Pemilik industri bermodal rendah mendapatkan kredit dari pemerintah jika mereka menunjukkan kerja keras mereka. Sekarang banyak ibu rumah tangga menggunakan kompor buatan Pekalongan. Masyarakat lebih banyak menggunakan pompa air buatan dari Tegal. Industri tekstil mengeluarkan jenis tekstil baru sehingga sulit untuk memasarkannya. Orang-orang akrab dengan Katerina, Bellini, dan Persahabatan. Produk-produk ini memungkinkan industri rumah tangga menghasilkan industri garmen yang semakin meningkat. Dalam waktu dekat, kita akan melihat mobil dan pesawat buatan Indonesia. Namun, industri rumah tangga kita masih membutuhkan perlindungan dari pemerintah untuk dapat tumbuh lebih kuat sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Diambil dari Warsono dan kawan-kawan pada tahun 1995. Okay guys, so the chapter 6 is the end of all chapters that I have been reading before. And before I close this video, or before I end this video, I'm gonna say thank you very much for the owner or the man who writes this book. The book namely Practical English for Economic Students, written by Dr. Abdurrahman Haji Usman, SPD, SH, MPD. And I'm gonna say thank you very much for you guys have been watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.